Mga manang, for today's video, magluto ko iskabeti. Kay snack sa mga people diri sa balay. So, karon guys, is a Sunday. So, muuli namin niya taod-taod mga late afternoon tingali dayon magluto sa kog spaghetti para snack. Okay? Hotdog bits, Bombay, and dayon, of course, we are using Filipino style spaghetti. Then corned beef rin akong gamit, guys. I'm using corned beef para snack. Then Del Monte. Then kung kulang nga naapod tayo, kung kulang. Okay, so muna akong mga ingredients. Ito na atong Filipinos kay iskabete. Diba?